आपको देखा जाता है আজ আমি উপবাস রেখেছি। आज मैं फास्टिंग करो লোক বলে আজ আমি উপবাস রেখেছি। लोग कहते हैं कि आज मैंने उपवास অনেক সময় শুনেছি আর দেখেছি बहुत सारे ये सुना भी जाता है देखा भी जाता है যে আজ আমি উপবাস রেখেছি। मैंने आज उपवास रखा है বলছে আজ আমি উপবাস রেখেছি। वो कहते हैं आज मैं उपवास रखा हूँ আমার উপবাসের সময় मैं अपने उपवास के समय আজ আমি উপবাস রেখেছি। आज मैं उपवास रखा हूँ কে বলছে? और कौन कह रहा है দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছে। और वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है সে আপনি আপনার কাছে একটা ড্রামা করছে। और वो आपके पास ड्रामा कर रहे हैं এক ওভার অ্যাক্টিভিটি করছে। वो एक्टिंग को कर रहे हैं আজ আমি উপবাস রেখেছি मैं आज उपवास रखा हूँ মানে আজ আমি হলি মানে পবিত্র। आज मैं पवित्र हूँ কালকে আমি আনহলি। आज कल के दिन से फिर मैं पवित्र हूँ আজ আমি উপবাস রেখেছি মানে আজ আমি পবিত্র হয়ে গেছি। आज मैंने उपवास रखा है इसलिए आज मैं पवित्र हूँ আজ আমি উপবাস রেখেছি মানে আমি ধার্মিক ব্যক্তি। आज मैं उपवास रखा हूँ मतलब आज मैं धार्मिक हूँ না না আজ আমি কিছু ছবো না, আমি কিছু খাবো না, কিছু দেখবো না। नहीं नहीं आज मैं कुछ छूऊंगा नहीं कुछ खाऊंगा नहीं कुछ देखूंगा नहीं কোনো ব্যক্তিকে আমি ছবো না, আমি বাড়ি যাবো না। और किसी के घर भी नहीं जाऊंगा किसी को मैं छूऊंगा भी नहीं এই জন্য আজ আমি উপবাস রেখেছি মানে আজ আমি পবিত্র। इसलिए मैं आज उपवास रखा हूँ मतलब आज मैं पवित्र हूँ কালকে আমি রাখবো না, কালকেও পবিত্র। कल मैं नहीं रखूंगा इसका मतलब कल मैं पवित्र हूँ মানে আজ আমি ভালো পবিত্র ধার্মিক ব্যক্তি নিজেকে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি। आज मैं अच्छा व्यक्ति हूँ ये मैं नाटक के साथ दिखा रहा हूँ কাল আমি খারাপ হয়ে যাবো, কারণ কাল আমি উপবাস রাখবো না। और कल मैं उपवास नहीं रखूंगा इसका मतलब कल मैं खराब हो जाऊंगा হালেলুয়া। हालेलुया। অনেককে দেখেছি अब बहुत से देखा जाता है উপবাস রাখবে, তার এখানে দেখাচ্ছিলাম অতি 6:16 পত্রে বলছে যখন তুমি উপবাস রাখো তোমার বিষণ্ণ বদন একটা শব্দ রয়েছে। और जब आप उपवास को रखते हैं मसीह से 6:16 में कहा जाता है आप उपवास किए जगह रखो হালেলুয়া। না, বিষণ্ণ বদন বলে একটা শব্দ রয়েছে। और वहाँ पे एक शब्द आ गया है বলে একটা কে বাংলা হিন্দি में तो बोलती है। जब तुम उपवास करो तो पक्षियों के समान तुम्हारे ऊपर काफी छाई न रहे क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं अपना प्रतिफल पा चुका हूँ এখানে বাংলাতে লেখা আছে বাংলা আর তোমরা যখন উপবাস করো, তখন কপটিদের ন্যায় কপটিদের নেই নিঃসন্ন বদন হইও না। বিষণ্ণ বদন। और जो बैकवर्ड में शब्द दिया गया है
हालेलुया কোনো ঝামেলা হচ্ছে তখন আমি আগে ভয়ে ঢুকে যাই और कोई झमेला होने से पहले जाके छुप जाते ওটা তোমার মার্গান হবে আমরা আগে সাইড হয়ে যাই हैं इकट्ठा होने से पहले साइड हो जाते কি हैं আমি যেন দোষী না হই मैं सदा दूसरी का যেন আমি মার না খাই मैं माफ ना करूं যেন আমি সেখানে ঝগড়া ঝামেলায় যেন গন্ডগোলে না ফেসে যায় मैं उस झमेला में ना लिपट जाऊं মানে আমরা নিজে নিজেকে লুকিয়ে রাখি मैं खुद को जगह से छुपा लेता हूं ঠিক উপবাস প্রার্থনা সেই রকম लेकिन उपवास की प्रार्थना भी वैसे ही है যখন আপনি উপবাস প্রার্থনা রাখছেন जब आप उपवास को रखते हैं নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা
এই রুটিকে পাথরকে রুটি কি করে লেখা আছে এখানে? यदि तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो इस पत्थर से कहो कि ये रोटी बन जाए। কিন্তু প্রভু যিশু কি জবাব দিয়েছিলেন? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? কি মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না, मनुष्य केवल रोटी से नहीं কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে জীবিত বাক্য তাতে বাঁচবে। परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा था तो जब वचन में स्टडी कर रहा था প্রভু যিশু তিনটা পরীক্ষা ছিল মথি 4 অনুসার। और प्रभु यीशु मसीह के 3 परीक्षा थे मत्ती 4 के अनुसार। শয়তানের দিক থেকে বাধা এসেছিল। शैतान के रूप से बाधा आया था। প্রভু যিশু 40 দিন উপবাস করেছিলেন। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग रखा। আর সেই সময় শয়তান চলে এসেছিল তার কাছে। उस समय में शैतान उनके पास आया আর তাকে প্রথম খাবার জিনিসটা কেন নাম দিল? और सबसे पहले खाने को क्यों नाम दिया? প্রথমে তো তাকে বলতে পারতো আমি তুমি এখান থেকে ঝাঁপ দাও, এই যত দুনিয়াতে দেখছো সব কিছু তোমাকে দিয়ে দেবো, তো খাবারটাই কেন প্রথমে এলো? और पहले ये भी कह सकते थे कि तुम मंदिर से क्यों जाओ ये सारा संसार में मैं तुमको दे दूंगा पर तुम खाना ही क्यों पहले आया? দেখেন আপনারা প্রথম পরীক্ষা খাবার আছে। आप शायद देखें আপনারা খুলুন একবার মথি 4 অধ্যায়। और आप खोलिए मत्ती का 4। আমি ধর যখন স্টাডি করছিলাম वास्तव में कल इस सारी बात में আমি स्टार्ट कर ভাবছিলাম এখানে हम लोग सोच रहे थे বাধা জিনিসটা মানে খাবার, বাধা বলে একটা খাবার, और कि ये बाधा है वो एक रोटी खाना है। খাবারই সব কিছু লুকিয়ে আছে। ये खाने के पीछे ही हर चीज छुपा हुआ है। প্রথম পরীক্ষা पहला परीक्षा খাবারে রয়েছে। खाने के ही आया। বলছে পাথরকে বলো রুটি হয়ে যেতে। बोलो इस पत्थर को रोटी बन जाए। আর এই জন্য শয়তান এত চালু বলেছিল কেন? শয়তান জানতো যে তো 40 দিন না খেয়ে আছে। और क्योंकि शैतान जानता था कि ये व्यक्ति 40 दिन नहीं खा करे আর ঠিক শয়তান আপনাদের জীবনেও আসবে, কানের কাছে বলবে একটু খাবার খেয়ে নাও, খাবার খেয়ে নাও, খাবার খেয়ে নাও। शैतान भी आपके कान के पास आएगा यही कहेगा थोड़ा खा लो। হতে পারে আপনি উপবাস রেখেছেন, हो सकता है आपने उपवास कर रखा है। আপনার কাছে সেদিন ভালো ভালো খাবার আসবে, हो सकता है आपके पास बहुत से যেন আপনার উপবাসকে সে ভাঙতে পারে। तो आपके उपवास तुम तोड़ से क्या रखे? বলবে চলো আজ একটু কিছু পার্টি হয়ে যাক, কিছু খাবার খেয়ে নাও, কিছু অমুক জায়গায় চলো। और वो कहेंगे चलो आज कुछ पार्टी हो जाए नई जगह पे जाते हैं, कुछ नए खाते हैं। তো আপনি বলবেন না যে আমি উপবাস করবো না। और आप ऐसा ना कहें कि मैं उपवास नहीं करूंगा। চলো আজ আমার বন্ধু, আজ ঈশ্বরের থেকে আমার বন্ধু হলো আজকে ফেভারিট। और ऐसा ना कहें कि आज परमेश्वर से मेरा दोस्त अधिक ज्यादा फेवरेट। হতে পারে প্রভু আপনাকে পরিচালনা করছে, আজ উপবাস রাখো, তোমার কোথাও যেতে হবে না, ঘরে প্রার্থনা করো। हो सकता है परमेश्वर ये आपको कह रहे कि आप उपवास में रहो और घर में प्रार्थना करो। কোনো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। किसी के साथ कहीं जाने की जरूरत কিন্তু আপনি বন্ধুকে দেখাচ্ছেন नहीं। परंतु आप दोस्त को आगे रख रहे हैं কি আমার বন্ধু কি বলবে আমাকে। कि मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे। আর এই জন্য যখন আপনি বিপদে পড়ছেন, इसलिए जब आप मुसीबत में हो, কোনো সমস্যায় পড়ছেন, कोई समस्या में आएंगे তখন বন্ধু কি আপনাকে রক্ষা করবে? दोस्त आपको सुरक्षा কি বন্ধু আপনাকে বাঁচাবে? दोस्त उस जगह से आपको छुड़ाएंगे। সেই সময় ঈশ্বর আপনার হাতকে ধরে রক্ষা उस করবে। जगह परमेश्वर आपको हाथ को पकड़ के निकाले। আর তখন ঈশ্বরের প্রশংসা, ঈশ্বরের মহিমা আপনি করবেন। तब आप परमेश्वर की आराधना प्रशंसा महिमा को তো करें। আপনি বন্ধুকে খুশি করার জন্য উপবাস করবেন না, आप दोस्तों को आनंदित करने के लिए उपवास ना करें। ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য করুন। परमेश्वर को आनंदित करने के लिए करें, লোককে দেখানোর জন্য নয়, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। নিজেকে বেড়ে তোলার জন্য, গেঁথে তোলার জন্য, আত্মিকতা বৃদ্ধির জন্য আপনি উপবাস করুন। खुद को आप स्थिर करने के लिए और आत्मिकता में वृद्धि करने के लिए आप उपवास को रखें। উপবাসের মধ্যে আছে যার কারণে খাবারের বিষয়টা আগে রেখে দিয়েছে। और शैतान बहुत चालाक है, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, उनका शरीर दुर्बल हो चुका है और उनको खाने चाहिए। আর আপনার জীবনও ঠিক আর সেম প্রথম বাধা রয়েছে, যেটা खाबारेর দিক থেকে। और आपके जीवन में पहला सबसे बड़ा बाधा जो आता है वो खाने की रीति से। হালেলুয়া। যে আমি উপবাস প্রার্থনা করব, मैं उपवास की प्रार्थना करूँ, আমি আত্মিক হয়ে যাব, मैं आत्मिक हो जाऊंगा। আমার আর বাধা আসবে না, मेरा कोई बाधा नहीं आएगा, আমার আর সমস্যা আসবে না, समस्या नहीं, আমার কোনো ব্যথা হবে না, मेरा कोई दुख আর কোনো কষ্ট হবে না। कष्ट नहीं होगा। এইসব ভেবে ये सोच कर আসবে না, ভুলেও ভুল করে বলবেন না যে আমার কোনো বাধা আসবে না। और आप ये चिंता को अपने ऊपर ना रखें कि मेरा कोई भी बाधा नहीं आएगा। উপবাস রাত
परमेश्वर के साथ जो उपवास रखना और सब गहरे रिश्ते को सही करना वो हमारे जीवन को देगा। হালেলুয়া। যদি আপনারা না করছেন ये आप नहीं कर रहे हैं, তো সেই উপবাস কোনো গ্রহণযোগ্য হবে না। वो उपवास जो है नहीं होगा। একই রকম চলতে থাকবে আপনার জীবন। वो